guys, nag-barbecue na doon si auntie. Oh, kakakain ko lang ng mukay ko guys. Kaso lang may mukay siya dito. Kala ko lang ang bigat pala ito pag tinulak. Makay. Makay. Yan. Makay. Ayan, makay. Sabi ni auntie, nag-cut sila ng moton. Sabi niya, kain daw kami mamaya ng moton. Ako, ay, si Buwa, matanda na. Patay na yung asawa niya. Namaste, Buwa! Namaste! Ay, mabait yan. Hura! Guys, kilala niyo di ba si Hajur Ama? Brother niya yan. Teka lang guys. Palitan ko lang to ng kabinet. Palitan ko muna to 14%. Okay guys, ito na guys. Oh, matamis pa sa nabili ko. Sarap. Guys, nakatatlo na ako nito. Ang sarap. Mito. Ang siyanti, oh. Mito. Si Buwa kain din. Siwan. Ito. Siwan, isa lang. What in Kathmandu lang ga? Ang translator ko na Willie na panood doon. Okay guys, dito kami ni auntie. Ice cream, nagbebenta na ang ice cream. Ice cream. Punta kami doon. Gabi na busog ako. Mukay. Sarap ng mukay. Binda ba? Yung kuday. Yeah. Oo. Yung kuya ng isang baujo namin. Mabait yan. Kuya niya. Anday, dali ba? Taga Kathmandu. Namaste! Kicha kabar, tikcha. Sanchai nun cha. Wala sino? Oh, I know. Binda baujo dai. Kilala ko na. कता गएर चलतिर घुमेर होइन यो त पर खसी काटेर छ त्यो पर दाम ए भने Lahas. होइन बिहानले यहाँ Lakad. गएर खाइसक्यो ए हुन्छ त्यो पर Taga Kathmandu din yan sila. Kuha kami ng agot, yung moto ni auntie. Nagati-atian daw sila dito. Tingnan natin saan. वाल पछि आरे Namaste! Kicha kabar, tikcha. खोइ अहिले पछि गरेर आके Pachi. उनीहरू अटोमा आएका Lai! ल है ल Natawa si auntie sa akin. Nagdinipali ako. ल है साथी Dito guys, papunta sa palayan namin. Dito tayo naglalaba before, oh. Pero may malaking bahay na sila guys sa Kathmandu kasi sa Australia ng mga anak. Kaya yan, bira lang sila mauwi dyan. Kasi may malaking bahay na sila dun sa Kathmandu. So dito tayo sa palayan. Ang palayan nila ni Mami nandoon pa. Napakalapad. Sila ni auntie meron din. Yan. So kuha tayo ng moton. Nabusog na guys sa mukay. Ang sarap ng mukay guys. Ikot tayo dito. Dito guys, may ano na sila, may supply na sila ng tubig dito. Mukay! Mama oh? Mama? Yeah. Tito ni Tipak. Mama means tito. हो तलको प्रकाश मामा Amay, dere mukay ay? यिनीको अघि लग्यो Yung mukay oh? हाम्रो दाइको Oh! Kit na Maraj. Yung sa harapan nila ni ante, na bahay na malaki sa kanila to. Yung may mga kalabaw. Sa kanila lahat to guys. Tingnan nyo ang mga lupain nila ang lalapad. Doon, sa kanila ni ano din. Ni Ama, malaki din guys, malapad. Sobra. Hindi naman sa pagmamayabang, sobrang lapad talaga guys. Siguro 7 nito, 7. Tapos kung magbibenta man si Ama isa, hindi nila binibenta sa iba. Sila lang yan magbentahan. Pinapaikot lang ba nila ang, for example, isang ganito. Hindi nila yan binibenta guys sa ibang tao. Benta kay ante, sa kanila ni Mandira ba. Tapos
Parang sila lang basta mapunta pa rin sa kanila. So ngayon, puro saging. No? Puro saging. Hindi na silang tatanim ng palay dito kasi sabi nila, mas maganda daw kita sa saging. Ayan. Sa amin naman, pinaparentahan namin yung lupa. Excuse me. Tapos yung nagrerenta ng lupa, business na nila yung mga saging. Sabi ko kasi kay ante, sama ako sa'yo. Kuha ng moton. Isinama niya ako, sabi pa niyo, Mila, saan yung camera mo? Para makita to ni Ama, guys. Alam niyo ba na sa tuwing pupunta kami dito, binibisita talaga ni Ama yung lupa nila. Baka ito pupunta din to sa pupuntahan natin. At kukuha din siya ng kambing. Magluluto si ante ng kambing. Ayan. At sag, magluto kami sag. Si Ama natawag doon. Si Johan at si Daddy magkasama doon. Ayaw ni Johan lumabas. Gusto niya daw lang sa bahay. Napagod sa biyahe, sa upo. Sakit daw ng puwet niya kaupo sa sumo. Tingnan niyo guys. Ayan. Lalakad ko kayo dito kasi may bahay doon. Dami, no? Grabe mga saging. Kilala na tayo dito, kaya parang feel at home din tayo mag-vlog-vlog. Proud si ante kasi binoto na yung si mayor ng I think yung party ba ng mayor ng Kathmandu. Siya ang itatalaga na bagong prime minister ng Nepal, guys. विदेशमा लड्यौँ उनीहरू चुनाव अघि नै अहिले वहाँ ट्रेनहरू बन्द छ नि त यहाँ सबै तेलहरू त यो Tingnan nyo, no? Peach tree ito. Peach tree. जित्नुभन्दा अगाडि नै हो नि दिदी यो बन्द भएको त Saan kaya tayo pupunta ng bahay, no? चुनावभन्दा अगाडि नै हो कि Yan, peach tree. Ang laki, dalawa yan. अब यसले के गर्दो रहेछ Dalawa yan. अँ Dalawa. पुच्छो Oh, putso. Walis nila to, guys. Walis. Ginagawa nilang walis. अरे पागे छ म खै अब Oh, Diyos ko, Lord. के भा Ayan. अब त यो ओखले गति Dami nila mukay, oh. Mama, dere mukay. छैन उता जस्तो यो ओखले कि चारैतिर Puro mais, dami. यो आँप कस्तो फल्छ अहिले कान्छीको कसको यो Mangga to, guys. Oh, mangga. लोसेको होइन Mangga. ए लोसेको Ano kaya ito, guys, no? Ayan, oh. Anong dahon yan? Yung ko, ante, oh. Alangka. कटर Oh, cutter. Ay, ang bango. Ang daming bunga, guys. Oh my God. Ramro, ante. राम्रो Hala, ang daming bunga. अँ Dami nilang pananim. Peach, mangga. Oh, litchi. Yan, oh. लिची फल्न आइছো Oh my God, buyag yung langka. Grabe yung bunga ng langka. अँ Hala, Ramro. Ay, grabe. Ang bango ng langka nila, guys. Cutter. उतै जानलाई हो Grabe. Tsaka litchi, mangga. Business nila yun. Yung langka, first time ko nakakita na रोप्नु अब यस्तो daming bunga. Na-shock ako, ah. Medyo malayo. Ang pinanggalingan yan. Tika, inantay pa natin siya kanina. Alam nyo, guys, yung rubber nito ng GoPro ko sa camera dito. Ay, nako. Ewan ko nawala. Sabi ko kayo, Johan, bakit kaya ako nawawalan? Eh, nagkikare naman ako. Tahimik lang si Johan, si Ama, oh. Si Ama. Ayan. Marami sila dito, guys. Kaya pag wala sila sa mga bahay nila, nandito yan sila sa palayan. Ay, mukhang pupunta nga din itong nasa likod ko. Sasama din siya, kukuha din siya ng ano. Ay, ng kambing. Nalayo na. First time ko dito, guys. Mabuti na ikot ko kayo. Makita to ni Ama.
Grabe, ang sarap ng mukha ni auntie. Thanks God guys, wala na sakit ng ulo ko. Sa dala rin ng regla ko siguro ba. Nagkatay daw sila ng kambing dito. Kaya ayun. Si Iwan nagpalit siya ng short. Kasi mainit, mabuti talaga ang mga baon ko. Perfect lang talaga guys kasi alam ko. Pag gabi medyo daw malamig. Ganun naman talaga yung weather dito. Pag hindi pa totally summer, pag gabi medyo may kalamigan. Pag umaga medyo may kalamigan. Pero sa kalagitnaan, malamig. Sa ate-ante, ang tawag nito guys. Namaste! Guys, tingnan nyo mga mais. Daming mais. Guys, dito tayo. Dito sila nagkatay. Yan. Hala, ang laki ng kalabaw nila. Namaste! Namaste! Lahas-has. Oh. बाबु यस्तै नेपाली खाना नेपालीपन Sabi niya kain daw sa Nepali. Namaste. नेपाली कल्चर नमस्ते Oh, Nepali culture. YouTube, every country have different style, different culture. Has oh, video. अमेरिका अमेरिकाको No America, Philippines. फिलिपिन हाम्रो उता भाइ छ उता मगर खाने मान्छे सबैले हेर्छ नि त भिडियो गर भिडियो ल Has. खमस्तका Oh. So dito tayo guys, hindi na ako kakain. Ante, ay may ama. Has. Ante mo na kani pugyo. Has, namaste ama. अलिकति बसिर Pugyo. अलिकति यहाँ बस्नु Dito. Naiya ako. Dito ako guys, pakainin ako nila. Kain tayo moton guys. Makain sa akin. Thank you, auntie. माइजू Maiju. Si Maiju pala yan. लक्ष्मीको माइजू हो नि त नि Video okay? No problem video? No problem. Oh. Alikati only. Kain tayo. चिसो खानु ल यस्तो छ मायामाको घर त मैले जाने रे अन्त हाम्रो हिँडेन हो नि त नेपाली त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँ Ali busa. थोरै Tor. अलिकति चियो खानु Little. Alikati only. Alikati. Pugo. तपाईँहरूको भाषा चिन्नु के हो त Eh, बहिनी flat rice. रात राइस Flat rice. Flat rice. Ano daw yung tsura? हाम्रो भोटेले भन्छ भोटे भाषामा फाल्गी Oh, फाल्गी pali. Auntie, little only. Dere. Mukay dere. Ang dami ko nakain na mais. Mabait yan mga taga-village guys. ऊ बाहिरकै चेली हो कि नेपाली चेली के हो Philippines. बरु एउटा त्यस्तो फिलिप्सहरू अलिकति के भन्ने आउँदैन भनेपछि त्यस्तो भयो भने मलाई नि मिलाइदियो नभए है Dinala tayo ni auntie dito. Gusto ko na makita sila. नेपाली तामाङ जस्तै रहेछ ठ्याक्कै रक्ती सब 3 किलो देखि घरमै पकायौ है यो 3 परे किलो भयो पुरा बेच्ने हो घरै काट्ने घाटा यो नि 26 किलो 25 देखि 26 किलो पुग्छ कम छैन यो त जस्तो त भुँडी छैन डुब्लो भन्छ यो पाराले भुँडी छैन यसको यो चाहिँ भोडी छैन पानी संसारको नम्बर राख्छु खोइ त अब अघि फोन गर्दा भाउजू खै त काहीँ छैन आमा नि आऊ खायो भने त खानु दाइ मात्र अस्ति आउनु भयो अलिक राम Si Maijo pala namin yan. Maijo. मम्मीलाई भने Kay 5 pieces. मेरो हाती कचौराले हाके हो त्यही नम्बर हो मलाई पुग्यो Diri mo kay. ती राखा ती नखाए नखाऊ खाने केही नफाले बिराले खान्छ बिराले ओ म्याउ खान्छ म्याउ म्याउ Eh, आइला खाने हो आइला kon? Ano?
आयो केही के अल्कोहल No. रक्सी Raksi, local. रक्सी होइन लोकल होइन लोकल होइन Dipak, like. अर्को दिपक नि लागेको सिल्प्याक Churpak. बिहेमा नाचौँ कि नाचौँ भनेर दिदी भन्छन् बेहुला बेहुली अब बहिनी भन्छन् नो 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 नाच्नेहरू नाचेछन् अहिले त धेरै नेपाली बोल्छन् नि हामीले भने सबै बुझ्छन् 1 किलो Babulay. हुन्छ यहीबाट बाबु। होइन है यहाँ दिने कसरी दिने हो के भने हो घर नमेरालाई आधी किलो भने हा Boy. बोय अनि मलाई खै घरलाई बोय काला देखाइन मलाई पहिला अस्ति 1 किलो भनेको थियो आधा किलो अनि मलाई 1 किलो होइन यो मा 1 किलो हो ल ल घर बोय Ama asli. संसार आउँछ क्या हो बाबु कति भएर Choro lay. Choro. घर यो बोय Boy. बोय Girl, chora. आज कुरा ठर बोय अनि बुवा मम्मी नै आएको बुवा मात्रै आउँदा बुवा। अमेरिकै छ बुवा मात्रै हाम्रो घर अहिले म उहाँ ढोका लाएर आएको थिएँ त खोल्न गएँ बाहिर बसिरहेको छ अनि ए अनि काठमाडौँ चाहिँ काठमाडौँ त आफ्नै घर नि आफ्नै घर कहिले आउनु भएको त अहिले भर्खर आयो होइन होइन उहाँ बाहिर गएको थियो कि यो त्यहीँ हो यिनीहरू त परदेखि हो नि छन् हो दिपक आएको छैन अन्त उसले चिन्दैन फेरि मलाई फेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन फेरि ऊ जङ्गलै हो अहिले आएर निजबाट Okay guys, nagati-hati sila ng moton dito. Oh. Hindi ako kumain masyado guys kasi hindi ako pala kain ng laman loob talaga ng kambing ba. Ayan guys, at least kumain tayo dito. Uminom tayo ng soft drinks. Maganda si Ama guys, no? Nang tanong siya, may anak na ba daw ako? Sabi ko, meron na akong anak. Lalaki ba daw o babae? Sabi ko, lalaki. Bahay niya. होइन यो पठाइदिनु न त Mayju ni Ama yan. Si Mayju. कसलाई Mayju. हजुर Yan. Okay guys, wait lang tayo. जानुको कसको Malayo na itong bahay nila. Medyo malayo sa daan ba? यहाँ भाडा नि छ त माथि यहाँ सुन्नु त म पुरा बुझाउँछु दिपक एक आधा किलो मात्र आएछ है मासु Diyan sila magluluto. यहाँ सुन्नु न यहाँ छ आधा ठुलो Lutuan यो 1 nila. किलो समुदाय Si 1.5 Ante o nag-antay. Dalhin niya rin yung para sa mga friends nila. यो कसको भने त्यो घरको होला यो 1 किलो यो 1 किलो जनक हिसाब फान्ड लाउने छ यो सबै मान्छेहरू अहिले अब Hatian sila ng moton. यो कसको राखेको छ यहाँ एकैचोटि कुरा नगर्नु Utang. Utang pa utang siguro nila. 1 किलो नवराज केसी 1 किलो जनक केसी 1 किलो को भनेको थियो म ठुलो बाबुलाई आधी किलो भने होइन ठुलो होला आधा किलो ल तिमीलाई यो आधा किलो ल ल ल 1 किलो 1 किलो ल पुग्छ त दिपकलाई आधी किलोले 14 वर्ष Oh, बाप पोर लिएर गएको छोरी malaki na yung anak. पोर लिएर Ilan dami ng बस्ने saging? भनेर रे अँ भोलि पल्टाइ रोएर Usap-usap बाप muna kami बा भनेर अनि लिएर आइचिन् नि ए दुबईमा हुँदै बस्नु Saan जानै daw kami nagkakilala ni Deepak? जानै मान्दैन के Nag-interview si Ama. Si Auntie naman yung todo translate. दिपकको हजुरआमा Hajur Ama. Yeah, Hajur Ama pala ni Deepak din. हामी त बुढी भइसक्यो बुढी अँ। बुढी भन्दा के भन्छ उहाँ? के थाहा बुढी मान्छेले के भन्छ Yung budi? होइन होइन बा आफ्नो उमेर सक- तिम्रो बाबा जस्तै बुढो भयो भने Eh. पापा जस्तै Oh. Yun na yun. मिस कल Bahala na talaga. Oh, hindi ko sila masyado naintindihan. Pero okay. Hayaan na lang natin. होइन यो हाम्रो मोबाइल कसको मोबाइल यो कसको मोबाइल छोडेर छ Tawa ko eh. May raksi din sila. Sila lang gumagawa. अहिले यहाँ बसेर त Hura! काठमाडौँ नि छ नि त हाउस Oh, Kathmandu House sa. Bas ni. आज त के पोलास्टीले पुग्थ्यो के पर्यो हो यहाँ? Ganap si Ama Plastic.
Parang init yung ganito. Pag winter, okay. Pero pag summer kasi kahoy ang bahay nila. Yuyos style gourmet sa shiso, okay. Pero pag summer, guys, mainit. Guys, ganitong bahay, kahoy na ano. Basta mainit. ल म त सँगै बसेँ नि Has. पछि काट्दैन दाइ घाट्दैन Kabar? हामीलाई आउँदैन नर यसो यसो न आएछ न अनि सबै नेपाली हो राम्रो होला है बाउरा आउँछन् नि ऊ त ठुलो छ आमा त यत्रो त हुन्छ छोरा छेउमा त अहिलेको ब्रोइलर खाएका भुरा ब्रोइलर जस्तै के दिदी त्यहाँबाट 4 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ 3 घन्टा होइन काठमाडौँमा घर भयो भने घरले खाँदैन अब घर मात्रै भयो कोठा कोठा भएर जान्छ होला नि मुनि दिया छ मुनि दिया काठमाडौँ Si auntie na lang. Tinatanong ako ni Ama si auntie. Pagod na to si auntie. Takyo na. Wow, auntie guys. Tinatanong ako ni Ama, siya yung sumasagot. Parang napapagod na siya magsagot ba. Tawa talaga ka auntie. Okay guys, dito ako sa labas. Yan na naghugas na si Maijo. Ang pinagkainan. Ito tayo sa labas. Kikilo nila. बोरा सोरा कुद्यो होला के प्लास्टिक छ भित्रै राख्नु है Hindi ko alam kung magpapaad si auntie. Ikikilo कति ata. माग्नु भयो Lapad ng palayan nila. Ang daming kera, oh. Deri kera, oh. So, ramro. Kera. Hamro? Oh. Sa kanila din yan, guys. Tingnan nyo. Subway. Sa kanila. Ramro, hey? Sa kanila din yan, guys. Ang lapad. भोइस भिडियो गरिदिनु उहाँ भोइस बर्फेल Oh, doon din. Video daw. Yan. Grabe ang kahoy nila. Kung tayo na problema ngayon sa mga gas dito sa Nepal, sila ay wala silang tensyon kasi grabe yung kahoy, oh. Natatakot ako otherwise maganda sana dun kasi baka sungayin tayo ng kalabaw. Babae pa naman yan. Layo na lang tayo. Ito extra na bahay nila. हामीलाई त बोको आधा किलो खसीको पहिला त बोको भन्दै हामी खोइ पछि काट्यो होला नि खसीको छ हाम्रो घर आधा किलो भयो अब भाले काट्नु कुरा सुनि Tingnan nyo guys, ang ganda ng view nila dito, oh. Ano kaya ito, no? Parang atis. Pero pag gabi madilim dito, guys. Ganda ng view, oh. Sunset. Ganda ng sunset dito. Ayun guys, antayin ko lang si auntie. Iba man to, oh. Yung bahay nila nandyan, tapos may bahay pa sila dito. First time ko dito. Nag-enjoy talaga ako. Chika-chika muna sila. Mabait. Si Uncle gusto niya kuhanan ng video lagi. Yung rubber nito ng lens ko guys, nawala ako. Pero nag-order ako guys, ng puti na lang available. Ayan. Tingnan nyo yung bata. Uuwi siyang mag-isa. Diba? Hindi na kailangan ng sundo o ano. Dito lang naman yung eskwelahan nila. Yung bahay din nila sa Kapitay, grabe yung mga kahoy nila, no? Tambak-tambak na kahoy. Takot akong tumawid doon kasi yung kalabaw, baka sungayin tayo. Pero yung sungay niya, hindi naman delikado. Gusto ko sanang pumunta doon kung ano ba talaga ang mayroon pa doon ba. May bahay sila doon, no? Ano ba ang tawag doon? Yung bahay ng mga bee. Yun, no? Sa taas. Yan. Meron sila. अब दुःख पाइ होइन उनीहरूको त बुझि नि त होइन भिडियो गरेर छ मेरो भाइ Ramro, wait, ante, buffalo. बडो राम्रो Ramro.
आमा कति वर्ष हो यो कति भन्नु 6 महिना 6 महिना बेबी niya yun guys so 1, 2, 3, 4, 4 months न 6 6 months na ayan ayan oh laki ramro ay lahas uncle medyo lahas thank you thank you mama oh mama means uncle has thank you has ama thank you गयौँ हामी alis na kami guys tara na grabe no laki tara guys कतिबेर पुऱ्याइदिने हो Has mama ay, hajur ama. Has, lahas. Tara guys. Ang ganda ng ano guys, oh, sunset, mabait sila. Mabait naman ang taga-village. Tapos ano talaga nila ni ama yan kakilala. Grabe yung mais. Sabihin nyo guys, ganyan lang silag. Pero pag pumunta ka sa bahay nila, offeran kayo nila. Hala, ano kaya ito? Ano to guys? Parang kinakain ata to. Auntie kani oh? Ano nga ito guys? Kani auntie oh? अरू जस्तो भयो लगिदिन्थ्यो Ano nga ito guys? Kinakain to sa atin no? Kamunsel? म लगिदिन्थिनँ Dami. Kinakain yan, kamunsil yan ata. Tara na. Sa kanila yan guys. I mean to say, ganyan lang yung mga taga-village na sabihin nyo na mukha silang mahirap yung iba pero yung palaya nila grabe. Ramro auntie ay? राम्रो Side ramro also. Lakad-lakad kami na auntie. Bit-bit na ni auntie yung mga moton. Salamat kay auntie at dinala niya tayo dito. The other side. Sa area nila. Tara guys, uwi na tayo. Lakad-lakad. Auntie, may lahep, no? Porday na? पर्दैन हेल्प गर्नु पर्दैन धेरै छैन Hindi na daw kailangan ang help. हेल्प गर्नु पर्दैन Lakad lang kami ni auntie. Guys, dito palang maamoy nyo na yung ano, langka. Ang ano nito, na nagtanim nito, ang negosyo nila, lychee, mango. Grabe, buyag ang kanilang mga pananim. Lychee, mango, tapos, tabi-tabi lang ano, may bayabas din sila. Tapos, ayan, kadami talaga guys, bunga guys. Tabi-tabi, dami talagang bunga. Yung lychee nila, namumunga. Oh, lychee, ante ay? Amay. Oh. Guys, yung lychee nila, tapos malunggay. Oh. Laki ng malunggay. Tara guys. Ito dito tayo. Ano? Muntik na ako dumiretso doon. Ito yun ang pananim nila dito. Puro kahoy. Oh, daming bunga ng lychee. Oh. Dalawa yan eh. Ito pa oh. Daming bunga. Business! Doon pa guys. Doon po. Doon pa doon. Yung auntie oh. Ko auntie. Maybe later, I don't know. On side. Oh, dito. Okay guys, yung before saan tayo nag-iinom ng tubig, wala na talaga sila dito, hindi na sila nakatira. Yung bahay nila, may mga ano na. Yan yung kanyang share ng anong bibigay ni auntie. Ito yung bahay ni ama. Yung kanyang share ng moton. Wala na talaga sila pala dyan, oh. Sa Kathmandu na sila. Kaya yung bahay nila, ang dumi na. Best friend yan ni auntie eh. Kasi mga anak nila guys sa Australia, tapos ang laki na ng bahay. Yan, si ama. Akala ko aso. Bili pa ako ng manok ni Johan. Yan. Yan sila ni Buba. Tara guys. म त एकचोटि आइकन गएको Ayan yung sa amin naman guys, oh. Daan lang tayo. Hala, auntie, mango, auntie. Dami na ng bunga. Oh, mango. Dami na namang bunga ng mangga. Ay, tara guys. Maghatid pa si auntie sa mga kaibigan niya. Ayan ata yung asawa. Oh, ito yung ating moton. Ihatid yan doon ni auntie.
Guys, dito mayroon yan sila patakaran dito sa village na kailangan yung ilog nila malinis. Hindi sila nagtatapon ng kung ano-ano. Kailangan malinis. Okay lang yun kasi mais yun eh. Bubunga naman yun. So, ayan na yung itsura ng bahay nila ni Auntie. May terrace na. Slowly sa itaas. Ayan. Nag-iipon na sila doon ng kanilang mukay ni Santos. Oh. Dumaan tayo doon kanina. Namaste. Kids, alkabartik cha. Hiju. Ay, hiju. Aja. Oh. Sabi niya, kailan ka dumating? Kilala kasi kami nila dito, guys, no? Pero ako, hindi ako familiar sa kanila. Pero alam ko, minsan naiya na sila at magkakilala kami ba? Nakakalimutan ko. Pero ako kilala ako nila na buhari ni Mami at saka ni Daddy at saka ni Deepak. Kasi nga taga dito talaga sila, di ba? Ayun na, binigay niya na doon yung share. So, pasok na lang tayo. Pasok na lang tayo. So, ayun. Kumusta na kaya si Johan at si Daddy? Si Johan tamad siya lumabas. Ang cute nito ng tanim ni Auntie. Ang cute. Ayan. So, ano kaya ang ginagawa ng dalawa? Mamaya gusto ko mag-half bath. Or maligo sa gabi, guys. Maligo ako. Sabihan ko si Auntie. Nagmamobile silang dalawa. Nawili silang dalawa. Mobile. I'll buy a chicken, anak. Bilang ko si Juan ng manok.